Good morning. 1 a.m. na. Wala pa ko iligo. Wala pa inis. Then, pag ikan mag-airport, tapos madiretso na mag-Baguio. Karon dito na may mag-push. Ito na may maligo. Papa. Yay! Naanami sa Baguio. Wapa ko'y ilis. Okay na. Pa. BJ! 1, 2, 3. Charlie! The lovers. Isa pa. Baguio! Yawan ninyo. Ay. Kiyawin. Ko'y ilis. Wala pa iligo. 2 days na wala halos tulog. My goodness. Si Opel! Hi! I miss you, Charot! Sino? Sino na mismo? Secret. Ilagay na ako ni Ben. Pero ang pinakaklaro dyan doon, dyan ko iligo. Sige pa. Papa. How was the experience, Charlie? Kakatapos lang namin magkabayo. Si Mama. Nihunong lagi kadayon, Ma. Kapoy na video man. Yeah, cookie. Bago namin nakawanog ko. Nag-aso ang baba. Nag-aso lagi. I-push. Wala man ay dry kong lips. Oh my God! Lovers ay Miss Lashes. Ayaw lagi! Unya na ba? Unya na. And video! Heart! Ay, si Heart! Heart! Tagan kayong horse diri! Tanawa! Tablo tita Obel! Oo! 1, 2, 3! Hala! 5, 6! Daghan! Naay pink nga! Kabayo o heart o! Dara angel! Kabayo gel o nga pink! Naapa dyan diri naay kambal nga pink! Oh! Ay, cute ng dog. Oh, 1 year pa lang yan. 1 year Ay, really? Anong breed? Saint Bernard. Saint Bernard. Kuan lagi katong iro ni Heidi. Ma'am, salamat po. Asa si Heidi? 3 years? Okay lang. 50 pesos. Yeah. Sige po kayo, sinong pakuha? pang propen. Kaming lahat na. Mahalon man po nga. Look, katong ano to eh. Lovers, Mas- picture. Tibitan mas skip. Cute ni Sky. Ako ganinala. Hi, Sky! Oh, she's so sweet. Sitting like a boss. Chill lang si Sky eh. Natatrain ang bait. Mansion! Pero, bawal pumasok. So, diri na dito sa gawas. Yan. Lychee. Oh my God. Okay. Taas dapat. Botanical garden. The flowers. Dali oh. Gani akong garden ko hunday. Yung sake. Okay, pagbalay sa dako. Magdala sa Magpising. So, hi, Cookie. Why are you doing that? Welcome to Bell Church.
Di sa ka magpagitag na kay Hagar, di jud kay kung na, ganyan porma. Yay! Bell Church. May nagva-vlog din. Parang ano pa. Hi! BJ! I-off ang headlight, J. Bakit ba kasagara niya nasa Pilipinas kaya mga budget kay Tobosa. Tobosa mural. Pangbihira ka bundok dito, ano? Ang malalaking bahay. Kayo din, ma'am. Yan bagong harvest na naman. Kahit dalawa 130 na lang yung ganito. dalawa 130. Opo, sir. Sige po. Tagay sa bawti. Turn off the flash ng cameras and please do not touch po yung articles natin po para po ma-maintain po natin yung ganda. And by the way, yung is Hi guys, so we're currently here at Tanawan Village. Yan. Yan guys, Tanawan. Nagbaba na ang clouds. No. Fog na kay fogs. Saan na yung oras, Charles? It's already 12:42. Oh, 12:42 pa lang pero grabe ng fogs. Bili mo yung ano mo, picture. Mama, tara mataas ma. Gani. Tara na ma. Yan, pasaka na po ni. Uy. Mama. Ali. Sig mawala ka. Aray. Ba't ka na-slide? Overlooking. Uy, tugnaw na. Hello, sa Baguio ba itong? Teobel, asa ta? We're in the Tamawan. Here. Okay. Here is the map. Hey. Hiking. And we are going at the gazebo. Oh, mo ni siyang gazebo. Mo ne? Yeah. Yeah. Ta chill sa midri ah. Og naay nakayabog piatos. Okay, let's chill for a while. Look, Yes. look guys, it's still 12:50 but Mungutan na mo sa parang buha. hapon na. Anong wala ko. Right, pababa na pod mi. Gusto ka dali ma? Ay, hapit siya. Hapit. Hapit din siya. Hapit. Picture sa amin. Yes, pababa na mi.
Oh, wala ka. Coffee? Kape na, te. It's a green coffee, I told you. Dili ba karon nga trip ba? Trip. Pakita, chiki. School pang Pakita sa laki. Pang buto-buto. Tara! Green coffee. Charlie, kapoy na ka. Siya rin si Charlie. Ako yung suon nga. Pinikpikan. Pinikpik. Mawingani ka puti kagipik. Oh. Sabi daw ni Papa sa picture na daw siya kitag bagyo. Oh. Oh. Binggit. ay baba pa daw. Ay, baba pa daw. Pinikpikan. Wow. Charlie. Klaro ko dira. Di ba, kita na ta green coffee rin dito. Daghan. Mga O sige, picturean daw tang mama. May suon lang. walay lipstick, walay makeup, walay kilay, ay naday kilay, pero Eh, dili. Sunod mo, tiba. Ayun na, okay na na. Wala si Jubek. Makita mi. isa pa ma. Sige na. Sige, kanang magulo. Magulo. Ayaw mahugno. Oh, sige, jump shot, jump Ma, shot. picture sa mo dila ama. 1, 2, 3, smile. Ma'am, sir, baka gusto niyo po magpa-picture kasama yung mga matatanda. 10 lang po. Andun po sa baba yung naka-red. Yeah. Fox. Grabe. Tignan laki? Not really. Naka-sleeveless pagani ka. Charlie. Maon sana, ma. Tara. Makaon na. Flowers. Tabuyig. Tabuyig. Dili, makaon na tabuyig. Guys, magdahan guys ha. Another slippery. Charlie, ayaw. Pauna sa mama, ha? Dahan-dahan lang. Dahan-dahan lang. For tonight, sa beauty. Charlie. Chocolate. Masarap. Masarap. Sana. Hati kami ni Charlie. Hey, mga unta. Kain. Charlie. Tanawa guys, na ako ipakita. Oh, ay, dati. Ako sa Koya. Karera pala dito. Git-git. Git-git yan. Yan, focus. Yan. Binaulat na.
Oh, Belle. Si Mama. Andun. Yan. Hi! Video lang. Yee! Siya. Nagnigo. Kuan. Do you feel it?